Birthday daw kasi ni Madam, kaya nagpa door to door. Ay na po yan kuya. Ano mo, akin na tong bulaklak? Hindi po. Yung mga pagkain mo, ma'am. Ah, sige. Ano ka muna? Wait lang, mama. Kuya, yung daan dito lang ha. Dire-diretso. Tapos paglabas niyo dyan sa street, ano po, diretso, tapos kaliwa, tapos sa kanto po kanan. Tapos Diretso, imbis na kaliwa, po- kanan. Opo, yun lang po. First time ko naghatid ng ano mo, ma. Pinto talaga, ah. Ay. Lagi po po. Ah, ma'am, yung bag mo, ma. Ma'am. Grabe naman dito. Ano ba? Birthday daw kasi ni Madam, kaya nagpa door to door. Skinita talaga. Last minute, bro.